Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guys, kembali lagi dengan saya Fatin. Kita akan main kembali DLS. Ini baru mengupload, tapi ternyata tidak terekam. Tadi saya habis merekam tapi tak terekam. Saya tadi habis melawan Roma dengan skor 1-0, tapi tak terekam videonya. Yang saya tarakan ini aku akan merekam Liverpool dan Arsenal. Lihat dulu ya. Ini dia. Salah ini sorry. Ini Liverpool. Serangan Ios. Ya tahu kenapa ini sekali jelas tekan melawan membuat video tentang kita melawan Liverpool dan Arsenal. Jadi akan disiarkan melawan kita saja melawan I Milan, Intermilan. Saya punya bajunya kok, tenang saja, saya punya baju guys. Kalau kalian punya baju juga seperti ini, biasanya aku template dari baju PERSESOS yang baru sih. Ya kita main bilang tidak boleh diabaikan ya. He showed a bit too much to the opposition there. Tidak apa ini ini And out for the throw-in. sayang sekali. Si bola ke dalam untuk Intermilan. Alba with the tackle. Apa itu? Good distribution. Saya tidak tahu sebab bolanya. Apa itu lemar? What a lovely crossfield pass. Alba with the tackle. Neymar. Mbappe. Apa saya itu? Sayang sekali. Mbappe. Apa itu Mbappe? And their first shot of the day is off target. Kita guys. Itu apa itu? And well out. Lakukan dosa apa aku telah lakukan. Ayo Lemal Hazard, Mbappe. Messi, Lemal kosong. Apa itu Lemal? Gue ganti Lemal rame. Baca komen saja ya. Apakah jual Lemal? Perfectly executed. Lemal. Bagus sekali Lemal. And it's opened up here. Good block. Lemal. Kalau bisa gol. Terus. Whipped in. And here's a chance. Oh, it's a goal. Bola tangguh dari And his teammates will join in to start the celebrations. Great goal there. Penendangnya langsung masuk. We're only going to have 1 minute of stoppage time today. 90% alias 100%. Ya, ayo berbahaya lagi untuk Intermilan. Bagus sekali Lemal. What an opportunity. Apa itu Lemal? Sangat lemah dari Lemal. Kok bisa gitu guys ya?
Seperti biasa iklan. Televisi cowok dia mau cowok. Yo, kalian juga tidak perlu wajib memiliki DLS kelabannya juga sih. Aduh sayang, kalau pecok, kalau Pogba di depan box, Pogba itu di sini. Ini mantap nih. Sangat lelah karena kamera jelek dari Lebang. Chiellini has the ball. Astaga, lama sekali Pogba tendang. Dzeko. Great dribbling. Lemal, apa tuh Lemal? Chiellini has the ball. He did well to win the ball back. Semangat That's nicely played. tim kita PERSESOS. Can he finish it? Lemal, aduh. This one has gone out of play. Time for some fresh legs, maybe. The players warming up. Don't freeze tackles. Don't freeze. Neymar. The shot's on. Asenjo saves. Sekali sih. Well, let's take another look at that. Yo. Aim towards a penalty. Segera, Excellent bos. defending to block the shot. What a chance! And Segera he sekali. scores! Apa yang dilakukan dia? Solid strike there. Never in Intermilan doubt. sangat mengejutkan sekali, seperti kipernya Madun, seperti sinetron bola biasanya kiper Madun. Sangat elok sekali sih dan pergerakan kipernya, seperti sinetron mana tuh Madun itu. Lihat tuh permainannya Lemal, bagus sekali. Bisa itu. Now it's Pogba. Tapi ini sebahaya ini kalau back sekali. Lemah sekali. Wah, Good clean challenge. Volleyed forward. Dzeko. sekali Modric. Biar siapa tuh tetap bisa cetak gol. Failed to connect with that tackle. And it's opened up Bagus sekali. here. Asenjo Tadi saves. sudah bagus sekali dari operan Bape. Two Dan players on. saya sudah tidak Bape. The taker is thinking. What's he got in mind with his corner? Titi, Ronaldo. Ronaldo. Bagus dari Ronaldo. Tendangan Wide of the sampai mark from the player. Let's take another look at it. dilakukan. Biar masuk melihatkan Messi. Kan Messi. Read that one absolutely perfectly. Passed well. And we're into stoppage time now. And he hits it. So close. Terlalu cepat. Time for a fresh pair of legs here then. Messinya. Satu klub Messi dengan Aguero pernah It's satu full klub. time. It's all over. Akhirnya menang dari PERSESOS S melawan Intermilan dengan skor 2-0. Oh, bonusnya limpah banget. Gitu. Life is a stage, and I am the dancer.
Jangan percaya ini guys, cok. Ini aneh nih. Oh, oke. Ada tulisan apa? Jangan baik gitu, cok. Oblak, cok. Kira-kira boleh bagus guys. Oblak atau DG ya guys. Lihat komen ya, boleh bagus oblak atau DG ya guys. Ini akhirnya video ini. Terus lihat dari skor kita 2-0 lawan Intermilan Legendary Division. Ini akhirnya video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys.